स्पीकर सर, वो क्वेश्चन आसा तो गोपाकापट्टनम जो पोर्ट आसा ते हेरिटेज सायट आसा तेज्या बाबतींत आसा. आनी स्पीकर सर, हांव मुद्दम वाचून सांगूंक सोदता जो आन्सर म्हाका रिप्लाय मेवला डिपार्टमेंटाचे थ्रू. द गोपाकापट्टनम पोर्ट्स बीन इन्क्लुडेड एज अ प्रोटेक्टेड सायट एंड द फंड्स कॅन बी जनरेटेड टू रिस्टोर इट. हो हांवें क्वेश्चन केल्लो स्पीकर सर. म्हाका आन्सर येयला, उत्तर येयला तो म्हणजे द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी हॅड गिवन परमिशन टू मरीन आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी फॉर एक्सपोजिशन excavation program in 2018 and 19 at गोपाकापट्टनम, गोवा वेला. स्पीकर सर, आता हो उत्तर जो दिला हांव मुद्दम रीड कित्याक केलो कित्याक म्हाका एक अनस्टार एलक्यू आसलो म्हजो, एलक्यू नंबर 83 25/7/2023 हे केल्लो. आता सेम आन्सर स्पीकर सर कॉपी पेस्ट केला. आनी स्पीकर सर तेंचो एक लेटर आसा. आता हांव हें मुद्दम सांगता. ह्या लेटराचेर स्पीकर सर डेट कितली आसा? 22 डिसेंबर 2024. 22 डिसेंबर 2024. डेट मातशी चुकून आसा. ताजी सकयली डेट पळय दाखयता जी डायरेक्टरान सायन मारल्या थंय गेला. मातशी डेट आसा ती अल्टर जाल्ली आसा. फ्युचर डेटेड दिला ना ती सकयली पळय दाखयता. आनी एक डेट आसा ताका. सो स्पीकर सर, मिनिस्टरान सांगला त्या भशेन चुकलें आसतलें म्हणटा, पण हांव मुद्दम म्हाजो स्पेसिफीक आतां कित्याक सांगपाक सोदता की गोपाकापट्टनम हो मेन्शन आसा महाभारतान पासून मेन्शन आसा खंय, रामायणान पासून मेन्शन आसा खंय. आनी हांव सांगिना, हो हिस्टोरियन डॉक्टर A.S. अटलकर सांगता. आता हिस्टोरियनान सांगलेलें आसा आनी हेजेर रिसर्च जावपाची खूब गरज आसा आनी हेजे उल्लेख जो आसा गेले ते 2 वर्सांनी हांव कंटिन्युअसली करता. स्पीकर सर, म्हाजो स्पेसिफीक जो क्वेश्चन आसा तो म्हणजे आता 25/7/2023 म्हटल्यार जुलयान 2023 आमी हे स्टेप्स घेता म्हणून सांगलेले डिपार्टमेंटान रिगार्डींग गोपाकापट्टनम. रिसर्च करताले कन्जर्व करपाक लागून जावं तेजो फुडलो प्रोसेस कितें आसलो तो. सो म्हाका विचारपाक जाय की अजून पर्यंत कितें जालां. आनी दुसरें म्हणजे डिपार्टमेंटा कडेन एम्पल अमाउंट स्टाफ आसा काय कितें हे रिसर्च करपाक लागून. तुमी लेटर बरयला म्हणटा, अजून पर्यंत NIOचे काय सबमीट जावना, अवेटिंग फॉर द रिप्लाय म्हणून येयला. करेक्ट? सो अवेटिंग फॉर द रिप्लाय. सो डिपार्टमेंटा कडेन स्टाफ आसा हो रिसर्च करपाक आनी हो ह्या जो गोपाकापट्टनम पोर्ट आसा हेजे सिरियसनेस आसा काय कितें? स्पीकर सर, आमचे माननीय आमदारान एक बरो प्रश्न काडला आसा आनी हो गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान खूब अत्यंत म्हत्वाचो. गोपाकापट्टनम हो एक तिसवाडी तालुक्यान भितर खूब एन्शंट जो मॉन्युमेंट आसा. आनीक हो जेन्ना आमकां 2018-19 आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन एक लेटर मरायन आर्कोलॉजी ऑफ NIO नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी हाणें आमचे कडेन दिलो आनी ताच्या नंतर परमिशन मागपा खातीर. आनी आमचे कडेन तातूंत स्पेशलायज ना आनी ऑल सच कायंड ऑफ मॉन्युमेंट्स आर ऑलवेज वी नीड टू टेक एडवायस एंड रायट इट टू आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान आमकां परमीट केलें की ताजें एक्सप्लोरेशन करपा खातीर वी डू नॉट हॅव एक्सप्लोरेशन म्हणजे एक्सपर्टायज इन एक्सवेशन. कारण हो जो फोर्ट आसा आमी जेन्ना गोवा वेल्ला वतात त्या गोवा वेल्ला टू सिरदोना लेफ्ट हँड सायड हातून भितर हो सिच्युएटेड आसा. अर्दो सबमर्ज जाता आनीक जेन्ना भरती येता तेन्ना टायडल हातून भितर तो बुडटा आनी हें जाता. अत्यंत म्हत्वाची अशी एक सायट आसा कारण ही प्राचीन राजधानी म्हणून आमकां पळोवपाक मेळटा. इन 100 BC to 1469 AD गोपालपट्टनम हातून भितर ताणें सांगलो तसो महाभारतांनी उल्लेख मेळटा की ह्याच नांवान ताचो उल्लेख मेळटा. आनी रामायणान भितर गोवे म्हणून आसा. म्हणजे आयज हो संपूर्ण एक राजधानी आशिल्ली जी ताच्या नंतर जो फोर्ट बांदलो तो सानापुल्ला दी फाउंडर ऑफ साऊथ कोंकण शिलाहारा डायनेस्टी आनी ताच्या नंतर शिलाहारा डायनेस्टीक तो ताची बांदणी जाली. पूण ताच्या नंतर ताचो उल्लेख खंय आमकां मेळना जालो. आनी आतां एक बरी गोश्ट आसा की अत्यंत बरें सुंदर अशें शहर थंय आशिल्लें वीच वॉज एक्सटेंडींग फ्रॉम ओल्ड गोवा, गोवा वेल्ला किंवा आमचे दुसरे हें आसा तें. आनी थंय बरी सुंदर अशी टेम्पल्स आशिल्ली, एक होली प्लेस आशिल्लो. आनी ताच्या नंतर पोर्तुगीज आयले आनी पोर्तुगीजाच्यो खुबश्यो चर्चीस जाल्यो. हो इतिहास आसा. पूण आतां जर पळयलें जर जाय जाल्यार जे ब्रिक्स लॅटरायट हॉल आसा ती अर्दी सबमर्ज जाता आनी आमचे कडेन ताजे एक्सपर्टायज ना म्हणूनच NIO कडेन हो विशय दिल्लो आसा. आनी आमी पत्री बरयल्या, वारंवार तांकां रिमायंडर वतात. तांचे कडेन एक आमी मिटींगय घेतिल्ली आसा आनी तातूंतल्यान आमी जे तांचे ऑब्जर्वेशन्स आसतले, फायंडिंग्स आसतले
ते आमी इमिडिएटली ते घेतले. निश्चितच आमी हो अत्यंत म्हत्वाचे अशें एक दस्तऐवज आसा. प्राचीन संस्कृती कशी आशिल्ली हाजेर अभ्यासय जावपाक जाय. वेळ कमी आसा तुमी विचारात. स्पीकर सर कितें आसा आतां मिनिस्टरान जाप दिल्या पण प्रॉब्लेम कितें आसा एक्झॅक्ट तेणें सांगूना की स्टाफ आसा काय कितें. आतां ते म्हणटा एनआयक बरयला. आतां एनआयक बरयलो 2018. स्पीकर सर आतां 5 वर्सां जालीं 6वें वर्स आहे स्पीकर सर. पण अजून पर्यंत तेजेर काय जावना. हांव दुसरो म्हाजो प्रश्न टायम कमी आसा स्पीकर सर. दुसरो प्रश्न हांव विचारपाक सोदतां. द डिपार्टमेंट हॅज अपॉइंटेड मॉनिटरींग कमिटी फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ हेरिटेज पॉलिसी. द सेड पोर्ट विल बी कवर्ड अंडर हेरिटेज पॉलिसी. हो म्हाका उत्तर येयल्लो आसा स्पीकर सर. आतां हेरिटेज पॉलिसी हेजो जो हे घेतला म्हटल्यार एकूच मिटींग जाल्या स्पीकर सर अजून पर्यंत हेरिटेज पॉलिसीची आनी मिटींगूच जावना. आतां डिपार्टमेंट सांगता की हो हेरिटेज पॉलिसीन आमी घालतले. हेरिटेज पॉलिसी केन्ना. आतां मेन प्रश्न आसा तो म्हणजे विथआउट द रिपोर्ट म्हणल्यार रिपोर्ट तुमचे कडेन ना. रिपोर्ट नासतना गोपाकापट्टणम जो पोर्ट आसा हो हेरिटेज पॉलिसीन तुमी कशें घालतले. आनी ही जी सायट आसा हो मेजर टुरिस्ट हॉटस्पॉट करपाक शकता आमी आनी हेजो रेव्हेन्यू जनरेट करपाक शकता. सो तुमी कशें घालता. सरकारा कडेन मेन म्हणल्यार तुमी स्टाफाचो आन्सर दिवंक ना म्हाका की तुमचे कडेन स्टाफ आसा काय ना. कित्याक आतां कितें जाला स्पीकर सर हे खूब डिले जाता. 2 वर्सां आतां म्हाकाच जाली. हेच्या पयलू विष्णू सुर्या वाघानूय हो विशय काडलेलो 2012 आनी तेच्या नंतर काय जाल्लें ना. आनी आतां परत 2018 परत तो हे लेटर आसलें तेजें आनी एनआयएन रिपोर्ट करपाचें म्हणून अजून पर्यंत ना. सो म्हाका उत्तर जाय स्पेसिफीक उत्तर जाय की बाबा केन्ना पर्यंत जातलें. हे डिपार्टमेंट आशिल्ले ते पयलीं एकच आशिल्ले आर्कायव्ज आनी आर्किओलॉजी आनी स्टाफ आशिल्ले ते जॉयंट आशिल्ले. आतां हे डिपार्टमेंट आसा ते आर्किओलॉजी सेपरेट जाल्ले आसा. आमचे स्टाफ परत एक फावटी आमी घेतलेच पूण कितलेय स्टाफ घेतले जर जाय जाल्यार गोंयाक एक्सपर्टायज ह्या हातून भितर आमकां करपाक मेळचेच ना. कारण जी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी आसा हे एक्सपर्टायज तांकां आसा आनी आमी तांकां ओवररूल करपाक शकना किंवा आमी तांकां अशें तांच्या फाटल्यान लागपाक शकना. वारंवार आमच्यो हे जातात तांकां रिमांयडर वता. 6 वर्सां आमी घेतल्या 6 वर्सां जाली स्पीकर. म्हाका आन्सर जाय की केन्ना पर्यंत रिपोर्ट क्रिएट करतले आनी काम चालू करतले. ज्या वेळार आमकां येतले निश्चितपणान तुवें तेंय म्हणलां की ह्या हेरिटेज पॉलिसीन येतले एखादे वेळ ते मॉन्युमेंट्सांनी येवपाक जाय. तांच्या रिपोर्टाचेर इट डिपेंड्स आमी खंयच्यान जी आमकां मॉन्युमेंट म्हणून घेतले आर्किओलॉजीन भितर घेतले काय हेरिटेज पॉलिसीन भितर घेतले. हेरिटेज रिपोर्ट तुमी केन्ना पर्यंत दितले ते म्हाका आन्सर दिया. रिपोर्ट केन्ना पर्यंत रिपोर्ट आमी परत एक फावटी पत्रव्यवहार करतात आनी तुमकां सांगता.